004. Environment Canada has a message to broadcast. This is a required weekly test for OB 0004. I repeat, this is a required weekly test for OB 0004. Environnement Canada a un message à diffuser. Ceci est un test mensuel obligatoire pour AB 0004. Je répète, ceci est un test mensuel obligatoire pour AB 0004. Environment Canada has a message to broadcast. This is a required monthly test for OB 0004. I repeat, this is a required monthly test for OB 0004. Environnement Canada a mis à jour un avis de brouillard de